Je vous souhaite la bienvenue au Covering Expo 2025. L'organisation a été d'une fluidité, d'une simplicité et surtout l'accueil, l'organisation. Nous avons été agréablement surpris par les visiteurs, donc qui viennent du Maroc, de l'Afrique et de l'Europe. C'est là où on s'est aperçu que ce salon était primordial pour nous et pour le marché marocain. Les échanges que nous avons eus, surtout avec l'organisation, pour nous aider à planifier les choses, à avoir nos rendez-vous, les visiteurs, tout a été extraordinaire. Donc on remercie WoodEX pour toute l'organisation. We are here for the first time. In this exhibition is a new market for us. We have a new solution. The idea is to explore new markets and new customers. I would like to talk about the presentation and how easy it was to come to the exhibition. The organization seems quite professional. Everything we want is easy to get, so they are proactive on all the requirements from exhibitors. So congratulations for all your professionalism. Je tiens à féliciter le monde de هذا الصالون انترناسيونال du revêtement et la finition et هاد الناس اللي سهروا على باش يكون هاد الصالون بحال هذا معرض كبير اللي متواجدين فيه جميع هذا ديال المنتوجات لا من المغرب ولا من خارج المغرب. وبالنسبه لنا حنايا اون سوسيتي كي في لامبورطاسيون دو باركي اوروبيان دونك من المانيا ومن بولونيا ومتواجدين حنايا في طنجه. واليوم جينا بالمنتوجات جديده اللي عندها اون كروند كاليتي مزيانه في السوق بثمن مزيان. وفرحنا من لقينا بزاف ديال المشاركين من الخارج وجينا نقربوا المنتوجات ديالنا من الناس اللي كاينين في المغرب كامل، لا من لي بروموتور لا من الناس لي روفوندور اللي عندهم تيتسناو منتوجات جديده. وتيكون هذا ملتقى فين تيتلاقاو كاع الناس اللي تيقلبوا على شي منتوج جديد واكثريه ديال الخارج.